আমি কতটুকু মানে আশাবাদী এই টিকিট পেয়ে আপনি খুশি তো 2GB mleye boro jaga wo 15 seats dong bonim sio 10 GB o chini candidate nomination file kenai Panchayat committee o kiha file kiha successfully peacefully ha to 100% assurance to you chini ro joto candidates all 11 jonara bina 11 candidates joto no 100% surety to the win okay bukti block under ke Salema block ni under কয়জন আবো ক্যান্ডিডেট রিহাইন chini 11 candidates ro jaga Panchayat committee ni kiha gram panchayat 10 ये बहुत जगह चीनी ऑनरेबल एमबीसी साहेब फंक्शन कुमार टिप्रा माया का चीनी अम्बासानी ब्लॉक प्रेसिडेंट तुम चीनी जुगु नेता जुगुतो टिटा उन्हीं तीन सपोर्टर तुम पायो जो तरह कुनो बंगाली टिप्रा सा एरोकम नाई तुम जो तो एक डेमोक्रेसी ने राइट आवो the right to vote तमनी freedom of casting vote न तो ये जो तो चीनी जान जाने इलाका में प्रो नॉमिनेशन रहना सक्सेसफुली न फाइट करना and 100% सिक्योरिटी दियो चीनी लीडर्स ने हार्ड वर्क बाय महाराष्ट्र ने आशीर्वाद बाय चीनी कैंडिडेट आओ bro 100% fine hamda te bro jaga wa bo nomination ri tong deka chini tapari GP yo chini 8 tungo material duita ke tapari ne Panchayat committee ni kaisa eh ambasa o to tong na te koita block ori duita block ambasa Salema